साइकिल ये मारू को आज गुरुवार तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ केमिटा अछन आपण आशा करूँ आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे बहुत बढ़िया अच्छी ना आज गोटे हवा जाऊँ कौन ना प्रांक क्या सहित ना मामा सहित ना केमी कर देखो ये सैकलटा मुझे रखी ना मु कौन भावी ना सैकलटा ये कौटे लुचेदेवा तापर मामा पाखु जाए कहे कि सैकलटा चोरी हो गला देखिए कौन आज हूँ प्रांक रे आपन ब्लॉगटा भल लगी था लाइक से सब्सक्राइब करदे चलते आरंभ करवा सैकलटा कौट लुचेया से कथा मु भावुची कौट लुचेया सैकल देखुची देखुची सैकलटा साढ़े नहीं गले किसी हो साढ़े आम घर ठूँ पूरा सीधा हो जाए मत लगुच ये कौटे लुचेदेवी सैकलटा आरी भितर तो फाइनाली सैकलटा मुझे आरी भितर नहीं गली ठीक जना भी पड़ोनी सैकल मुझे रखी बोली रुहतु देख ये रखी सैकलटा खाली टिके मुझे हैंडलटा देखा कि देखा मुझे सीधा जा सैकलटा मुझे लुचई देती चल जा मामा पाख ता रिएक्शन कैप्चर करवा मुझे पहुँचली घरे मामा तार घर ओढ़ आसू सहित प्रैंक आरंभ करवा जाइली खेलिया गली 3:30 गली सैकल ये थुआई ये थुआई मुझे आसे घर आसे आसे तो फाइनली कैमरा मुझे सेट कर देजी मामा आसू मामा रिएक्शन देखिए रेडी सैकल से तो कहली पुणी तो सैकल हाँ मुझे नहीं सन्ध्या बेल तू जा सैकल ये थुआई पड़े वाला मुझे आगे बस नहीं ना ना क्या सैकल से जो पड़े थोड़ी मुझे आसची घर को 5 दिन पर जी आगे खेल के आसी जीबी आने तू सैकल ये थुआई किए नब सैकल अरे पड़िया पे सैकल थुआई हाँ जीबी आड़े खेल पुणी नहीं आसबि चाली जीबी तो कहीं जीबी में सैकल नहीं आसबि गुरुवार कौन गुरुवार तू तो आग आसी शोधु मु कौन कली से तो कौन सैकल मु जीबी पे आनी थी आउट पर से 4:30 है नहीं से 4:30 हो मुझे भी नहीं कैसी सैकल आगे खेल भी नहीं कैसी ना तू जा आनते मते सैकल जा खेल को चाली पड़ी ना मुझे भी नहीं कैसी तू जा जा मते हां तू जा मुझे नहीं कैसी आटी के पर जी हां आटी पर जी आलो तो न आनो देखियो केनता से पहाड़ बसबो तो हां हां मुझे भी आना बस नहीं कैसी कैमरा फोन थोड़ा सेट कर देछि सेठी लाइन पड़ाइलो मु आसी आसी एठी बसी पड़छि देखिया मामा आसु मामा कोन करछि ओय काली पड़ला कोन के बसली कोन जाउन साइकिल नहीं केसिबो सैकल आनी तो मोटे सांगटा आछि तो एठी खाइया को खाइ सुन तो फोन कर दियो तार मुझे नहीं केसु तू आरो जा साइकिल टाणी मते दे सर साइकिल ये तो मो साइकिल के नहीं छबो कदी के नहीं गला के न अच्छा समस्त सिना के नहीं जो जाय गलो समस्त चिन्हा बोली पूरा विश्वास होती जानी तू समस्त को करे तू सब तो साइकिल कुआडे गला तो हम मत सब साइकिल सेठी थुआई छी कोड थोई ले सेठी जो पड़िए पके जाऊ न आनी न आनी की चल चली कहीं आसिलु अरे चल चली कम आइची मोरटे सामटे आइलु से मते छाड़ दला हला से जाई तंगो घर को आसला हम जीव
सीता साइकिल रे तू तो साइकिल नहीं रहलुनी अरे मु कहले कौन पे दीटा साइकिल नहीं जीबी से आसला को पळै सांग होई गला से जुजु आ खेल दबु साइकिल मु नहीं आसी तू एडे कोनी तो कौन एड कोन तो साइकिल वाले साइड के नहीं गला चाबी पकई छु साइकिल अरे तो के नहीं गला चाबी केमिति नहीं गला यदि किए नबो साइकिल कोन किए नबो साइकिल से ठुआई छि पुनी डेली मु के जाय ना नहीं किए नबो साइकिल की छोट नबो सेटा भी मु कहबी किए नबो बोली साइकिल के नेबे नहीं रो से साइकिल के नेबे नहीं हम कहली से आसीबा 5 मिनिट कॉल करियो तार मु जीव साइकिल लेके आसीबो हला आज यदि साइकिल न आइला तब देखिबी तो अवस्था साइकिल आसीबो पुनी कोन न आइला कोन साइकिल हां साइकिल त जे आसीबो तू को आइलुनी घर को 2 घंटा हेलाई चल चली आइछु साइकिल नहीं आसीबो आसीबो कोन होछु साइकिल चल चलम के तळे मु आइले से तो कोन उडी के आइलु मु देखिली तू चल चली सेडो वस्तु हां से को चल चले से मते एटी छत लगे तो के आता कोलुम से एठी आस्तांता मु देखतांती ता संग राइलु की का संग राइलु तार संग आइली से मते पुनी एठी आछु का तांकर सुतु ओरंदा पकाबदी तू पुनी एठी कहू से ओरंदा जीव होउचे एते बाट जीव हां साइकिल नहीं आसीबो पुणी जीव एते तमसा करिवो तार किछ काम नाही को काम जीव हम दू तो साइकिल आज आसले वाला तू कहउतलु जीव 10-15 मिनिट रे बोली हे गेला का टाइम जाउनु सी आसले मते कॉल करियो हम जीव किए आसीबो होउछु सी आ आसीबोनी राती हेलानी आ आसीबोनी तो साइकिल ता धरि के आसीबो कोड राती हले देखनु कोड राती हले मु तो 5टा बाजिबो ता घर लोग छाड़ देबी नले जाए तो कोन खेलिया हां से आसीबो तू का अरे आसीबो आसी कोन दातले देखुछु आज गुरुवार सेम जो आना तते बाटे गुरुवार हां देखिबनी बाडे इबे गुरुवार नाक तमसा करछु अरे साइकिल थुआ छी नाक तमसा कोन कली तोर साइकिल से थुआ छी तू मत आखी गुन देखुछु जाऊ साइकिल लेके आसीबो साइकिल आनी जो तो साइकिल आसले गला हला तू आनी के गेट साइकिल तो तू देखले गला हला अरे सुन मुझे आउ हम 5 मिनिट जीव साइकिल आनी केते 5 मिनिट होछु केते 5 मिनिट मु आइली बा 15 मिनिट हला कहलुनी 5 मिनिट कोत 15 मिनिट हला मु आइली तो एका 5 मिनिट हला सब तम करे कहना अरे मु जीपी साइकिल आनी तू के काई राखुछु मु जीपी साइकिल लेके आसीबी अरे साइकिल एठ होची मारू का आज गुरुवार तो सेते मारू न पिटी सरंतिन तते जन छुटी साइकिल थुआ आई तू बेकार मु छुटी पड़ते साइकिल एठ थुआ आई तो कहली जाऊ आनी बु साइकिल एठ थुआ आई हजेनी सफर साइकिल हजेनी के नै जबो साइकिल मोर साइकिल हजेनी बोले प्रमाण कोन मत देखैलु देखा चाबी घरे थुआ आई हला चाबी पकेनी ना चाबी घर थुई दिके जाइछु गला साइकिल थिबो छे जाई आसी जा साइकिल मोर थुआ आई वाला तू व्यस्त ना साइकिल मोर थुआ आई कल से कॉलेज चल चली पड़े साइकिल नहीं जाए मत देले भी साइकिल में रखी घरे बाबा नहीं कीजियो मत नहीं पापा नहीं पड़ जाए करबे काई क्या ना पापा के नहीं कीजिए तो देखिया देखियो के दिन पापा नहीं कीजिए ना तब सब कुछ भारी स्टाइलिंग मार्केट ए साइकिल एठ होची त काई नहीं जोउ साइकिल एठ होची मत तो कहली जा केमती काटी कॉलेज जाऊ जा पापा को तो मना कर देबो नहीं कीजिए दिन तो तुम जो संग संगे पड़ेलु से संग कहिबो आसीबो तो घोषणा ट्रा कर जीवो हां मु से संग कहबी से संग आसीबो नहीं कीजियो से संग कहबी साइकिल मो कहले एठ होची तो कहले टिबिडी हम तो उन मते देखै दे तब विश्वास कर दे तो साइकिल काली तू चलेबू हां मु चलेबी हला चला सिकिजु मु चला सिखले न सिखले को कोन मु चलेबी दे सेटा तो जो मो साइकिल तो साइकिल को मो साइकिल मु तो देछि ना कोन तो जो जा कर किन देछु ना मु साइकिल आनी बे अध घंटे आ अध घंटे नाही मते ए साइकिल बोली दरकार सांगे में कान साइकिल दे हां सांगे से आनी होबने मु कोन सेटो आसो तार मोर कोन जीबु ना साइकिल भाई दे फोन आ कोन दे सीसी का फोन उठेबनी रास्ता रास्ता सत्य कथा साइकिल को रास्ता से आस्तु से फोन उठेबनी नाही करू फोन ता उठेबनी सत्य रास्ता रास्ता से फोन उठाए विश्वास केते समय लगबे ता घर उठ पहुंचेउ 5 मिनिट तू मते से तो जे ती बळु उठ बसी कहलु जे 5 मिनिट सी एठी हेले कॉल करियो मते तार मोर जीव तू मते फोन ता नंबर ताते मो बापा फोन करू जे दौनु नंबर ए नंबर तो तार मोरे तो को तो संग तो मो संग तो संग वाले सुनते मु तो कहली सोनी मामा को जो सुनते तो कॉल कथा और सोनी साइकिल बनाला तो बोले कहबन तो साइकिल ता पड़े वाला
ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ମ ଦେବି ଆଖି ଫୁଟେଇକି ସାଇଡ୍ ହେଇଛୁ ସାଇକେଲ ଥୋଇଥିଲି ନେଇଗଲା ହଜି ଦେଇକି ଦେଇକି ସାଇକେଲ କାଲି କଲେଜ ଯିବୁ କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ସାଇକେଲ ବାପା ନେଇପାରିବନି ହେଲା ନିଶା ଧରୁଛୁ ବାପା ନେଇଯିବେ ନା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲି ସେ ମୋ ନମ୍ବର ଚାବି କାହିଁ ପକେଇଲୁନି ଚାବି ନେବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ତୋର କୋଉଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଖେଳୁଥିଲେ ନେବେନି ଏବେ କୁଆଡ଼େ କହୁଛୁ ଆରେ ଦେଖେ ଆମର ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଏପଟ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସାଇକେଲଟା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଆଉ ସାଇକେଲ ନାହିଁ ନା ମୋ ସାଇକେଲ ନେଇ ପଡ଼ିଛି କି ସେ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ସେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସେ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ସାଇକେଲ ସେ ପିଲାଟା ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ହେଲା ସେ ମୋତେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ନମ୍ବର ଯେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯିବୁନି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବି ରୁଟି ମାଗି କଲେଜ ପଳେଇବି ହେଲା ବାପା ଖାଲି କେମିତି ବାପା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା ସାଇକେଲ ତ କ'ଣ ସାଇକେଲ ତତେ ଏଇଠି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନା ତତେ ଏଇଠି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସାଟା ଆସେ ବୋଲି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ସାଇକେଲ କଣ ହଜିଗଲା କ'ଣ ହଜେଇ ଦେଇଯିବ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନେଇଛି କଣ ହଜିଗଲା ଆଉ ହଜିଗଲେ ସେ ଦବ କି ନ ଦବ କିଏ କହିବ ମୋ ସାଇକେଲ ସେ କେମିତି ଦବନି କେମିତି ଦବ ସେ ତତେ ନ କହିକି ନେଇଛି ଟି ଆରେ ତାର କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବିକଳରେ ନେଇକି ପଳେଇଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତୋ ସାଇକେଲ ଆଣିକି ଥୋଇ ତତେ ଖୋଜୁଥିବ ସୌମ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ସାଇକେଲଟା ଦେବି କହିଛି ଲୋକ ମତେ କଲ୍ କରିବେ ଟି ସେ ଆସିଲେ ମାରୁଛୁ କଣ ଆଜି ସାଇକେଲରେ ଏଇଠୁ ମାରୁଛୁ କଣ ତୁ ଯା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ଯିବି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବି ତୁ ଏବେ ଦରକାର ସାଇକେଲ ଏବେ ତୋର କଣ ଦରକାର ସାଇକେଲ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ସାଇକେଲ ମୋର ଏବେ ସାଇକେଲ ଦରକାର ତୁ ଯା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବୁ କହିଥିଲି କହି ଏବେ ସାଇକେଲ ଦରକାର ତୁ କାଲି ତ ମାଗୁନଥିଲୁ ତୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କାଲି କ'ଣ ମାଗିବି ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ କୋଉଠି ଆଇଲି ସେ ପିଲା ସହିତ ଆଇଲି ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଇଲି ସାଇକେଲ ସବୁଦିନ ନେଇକି ଯାଉ ସବୁଦିନ ନେଇକି ଆସୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଇକି ଆଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେ ସାଇକେଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାଲିକି ଆଉଛୁ ସାଇକେଲ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଛି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ସାଇକେଲ ଏଇଠି ଯାଉନୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବି ମାରୁଛୁ କଣ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯିବୁ ନେଇକି ଆସିବି ବାପା ଯାଇପାରିବେନି ଯେମିତି ପଳେଇଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଆସିବ ଏତେ ବଡ଼ କେମିତି ଯିବି ଚାଲିଛି ତୁ ଯେମିତି ଯିବୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ବାପା କାହିଁ ଯିବେ ବାପା ଠେଇ କ'ଣ ବେଶୀ ବଳ ନା କ'ଣ ବାପା ଠେଇ ବେଶୀ ବଳ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ବାପାଙ୍କର ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯିବନି ଆମର ହେଲା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲୁନି ଭାରି ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଦେ ଆଜି ସାଇକେଲ ଖୋଜିକି ଆସିବା ଯା ସାଇକେଲଟା ସେ ନେଇଛି ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବୁଝୁ ବା ସେ ବୁଝୁ କାହିଁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଆଣିବି କହିଲି ତୁ ଆଣିଲୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଦରକାର ଅଛି ଗଲେ ଯା ନହେଲେ କାଲି ଆଜି ଯଦି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆଣିବ ଦେଲୁ କାଲିଠୁ ଚୁପଚାପ କରିଦେଇ ଚାଲିକିରି ପଳେଇବୁ କଲେଜ ହେଲା କେମିତି ସାଇକେଲ କାଲିଠାରୁ ଧରିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବୁ ବାହାଦୁରିଆ ଦେଖଉଛି ଏଠି ସାଇକେଲ ଦରକାର ସାଇକେଲ ମତେ ଆଣିକି ଦେବି ବା ଗୁରୁବାର କାହିଁ ମାରୁଛୁ ଗୁରୁବାରରେ ହାତ ଉଠୁ ଛୁଆଟା ଉପରେ ଛୁଆଟା ଯୋଉ ଛୁଆଟା ତୁ ଜାଣିନି ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିବୁ ନା ସାଇକେଲ ଏଇଠି ତୁ ଆଣିଛୁ ତୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ତୁ ଆଣିକି ଦଉନୁ ମତେ ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବି ଗଲି ତ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେ ଛୁଆ କିଏ ନେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ଆରେ ସେ ପିଲାଟା ନେଇଛି ଦବା ପିଲାଟା ନେଇଛି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆରେ ଶୁଣୁ ସେ ସାଇକେଲ ଆଉ ମତେ ଭାଷଣ ଦେନା ଭାଷଣ ଦେନା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା ତୁ ଏବେ ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଯଦି ସାଇକେଲ ଦିନ ଘରେ ବସିବୁନି ମନା କରିଦେବି ଶୀତରେ ପଦାରେ ଖେଳିଛି ରାତି ପାଇ ଆସିଲି ପଦାରେ ଖେଳି କୋଲାପସ କରିଦେଇ ଯଦି ଆସୁ ଆରେ ସାଇକେଲ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନେଇଛି ସେ କହିଛି ଆଣି ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବ ନହେଲେ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା କେତେବେଳେ କହୁଛୁ କାହାକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ସେ ପିଲା ଆଣିଦେଲେ ଫୋନ କରିବ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଯିବ କାହିଁ ସେ ତୋର କିଏ କି ତୋଠାରୁ ନେଇଗଲା ପୁଣି ଆଣି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ ତତେ ଡାକିବ କିଏ ତୋର ସେ ଶ୍ୱଶୁର
सांग सांग ना सांग सांग तो पुणी तो न कहीकि नहीं जाइए केमती हाँ न कही केमती नहीं से नहीं चाहिए दब आखि देखुଛୁ କେତେ ଜୋର କହୁଛୁ କେତେ ଜୋର କହୁଛୁ କେତେ ଜୋର କହୁଛୁ କେତେ ଜୋର କହୁଛୁ ଦୋଷ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରୁନୁ ଦବ ବସ ସାଇକେଲ କାଇଁ ମାରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା ନେଇକି ଆସୁଛ ସାଇକେଲ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ନା ତା ନେଇକି ଆସି ମତେ ଏବେ ଦେ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ତତେ ଆଣିକି ସାଇକେଲ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ସାଇକେଲ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିବି ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଆସି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ଫୋନ୍ କରିବେ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସିଏ ଆଣି ଦେଇଦେବ ମୋର ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ନାଇଁ ତୁ ଯା ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆରେ ସେ ପିଲାଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ତ ପିଲାଟା ନେଇକି କୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ଟ୍ରଚ୍ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଟ୍ରଚ୍ ନେଇକି ଯିବି ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବୁ ହଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବି ଟ୍ରଚ୍ ନେଇକି ଯିବି ଏବେ କହୁଥିଲୁ ପିଲାଟା ନେଇଛି ପୁଣି କହୁଛୁ ଏଇକିରି ହଜି ଯାଇଛି କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲେ ସତ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମତେ କହିନି ମୋ ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ପଳେଇଛି ପିଲାଟା ମତେ କହନା ହେଲା ତୁ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତୁ ହଜେଇ ସାରିଛୁ ହେଲା ତୁ କଣ ଜାଣିଲୁ ମୋ ସାଇକେଲ ତୁ ଏବେ କହିଲୁ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ ଆରେ ସେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଯୋଉ ଛୁଆଟେ ଏବେ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛି ତାକୁ ସାଇକେଲଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ନେଇକି ପଳେଇଛି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବେଡ଼େ ଡାକି କରିକିରି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ସାଇକେଲ ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା ଏବେ ଯଦି ସାଇକେଲ ନ ମିଳିବ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଆଣି ହଁ 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 ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଟଙ୍କା ଗଛ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଗଛ ବାବି ସାଇକେଲଟା ମିଳିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି ସାଇକେଲ କେବେ ସବୁ ହଜେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ମିଳିବ କେମିତି ହଜେଇଲି କଥା ପିଲାଟା ନେଇଛି ହଜେଇଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତୁ ତ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି କୋଉଠି ଥୁଆଇଛୁ ବାରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲୁ ସାଇକେଲ ଘରେ ଅଛି କୋଉଠି ଥୋଇଛୁ ସେଇପଟେ ବାଇକର ପୁଆକୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ମିଛ କଥା ମତେ କହନା ପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସାଇକେଲ ହିଁ ହଜେଇକି ଆରେ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଘର ନୁହଁ ତାରି ଆଗରେ ସାଇକେଲ ଥୋଇକି ହେଇଛି କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ନୁହଁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାରି ଆଗରେ ଥୋଇକି ହେଇଛି ମିଛ କଥା ସତ କଥା ମୁଁ ପୁରା ଯିବି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବି ଦେଖିବୁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ହଁ ଯା ଆଣିକି ମତେ ଦେଖା ସାଇକେଲ ହଉ ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ର ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆଉଛି ର ସାଇକେଲ ଦେଖିବୁ ତ ଫାଇନାଲି ସାଇକେଲଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଲି ଗୁଡ଼େ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଇକେଲ ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି देख साइकेल नहीं ना नहीं ये साइकेल एट थोड़ी तू खाली गपुचु एट थोड़ी तो होगा प्रांक तो वीडियो भल लगे लाइक करें सब्सक्राइब करेंगे मिलवा नेक्स्ट वीडियो रे बाय।